हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ आम बाहरी पड़लु झील को छाड़ापी बस स्टैंड। झील तार सान आई घर को जीव नवरंगपुर हेले झील आउ ता आई दुई जन जाऊँच बस रे चढ़े देबू। आ 5:45 रे बस अच्छी से आम यहाँ बाहरी पड़लु 5:15 रे घर बाहर पड़लु आउ जाऊँ बस स्टैंड को। तार स्कूल छुट्टी होती आउ से भी मते गाँ को हेले नियो मते बोली कहूला कल 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 होकरी खरा मास सरी मते छुट्टी स्कूल खोली मुझे गाँ जाई पारली नहीं बोलारू एटा ताकू आमे जा हेले आई घर बाटे बुलिकी आसबू बोलिकी छाड़ुचु। एटा से गुप्ता बस रे जाऊँगी देखु ये ऑरेंज कलर बस जगदलपुर जीव यहाँ बस रे तार आई को आकू छाड़ी दौचु से जीव केते दिन रहिबो 6-7 दिन कि 8 दिन रहिबो आ आसीबो। आज है शनिवार 8 तारिख जाऊँगी केते दिन रहू आ कौन करवा। गरम तो भीषण भवानीपाटना रे बहुत गरम से नवरंगपुर टे ठंडा अच्छी जो आम पानी डेई देले सेपटे टे ठंडा हेले यहाँ ताकू सकाଳେ बस बसईदेलु आउ फेर यहाँ से बस रे नवरंगपुर आमको पठे दी आंब आउ भालिया मंजी यहाँ जय दुर्गा रे आउ आमे आसलु यहाँ केतरा 5:15 रे बस लगला यहाँ नेबापाई भालिया मंजी आउ आंब नेबापाई आसलु आउ थरे संध्या 5:15 होइछि एटा आउ से ड्राइवर ठू सेटा ताकू केते गुटे देइकरी नेबाक पड़ुछि आनी देइचंती आउ भालिया मंजी बोले से जो काजू हबो नै कि कंचाटा से भालिया मंजीटा एटा तरकारी कले भल लागिबो आउ एबे नैकरी घरे ताकू तरकारी करा हबो। आज भालिया मंजी मसला आउ कौन से भालिया एटा देखंतु बस स्टैंड टा आउ सामान धरिकरी आमे घर को बाहर लुणी एटा जामकोली देखलु तो जामकोली पाए 50 टंका बोइला तापरे पाए धरलु आउ घर पळेलु। चललु घर को देखंतु गाड़ी बसली रांधिबा पाई पूरा सी भालिया मंजी जाकर पूरा गरम हो जाइतिला खरा को बांधी बंधा होइछि भालिया मंजी ताकू पानी रे पकेले सेटा कला हे न थांता बिकिला बेले से माने से मंजी को जते बेले काढिबे नै कि चुपा काढिबे सेते बेले संगे संगे से माने पानी रे रखि थाउचंती बाहर रखि देले कला पड़ी जिवो पानी रे रखि थाउचंती आउ जे गले काढिकरी बिकुचंती एटा एते धुरु 5 घंटा 4 घंटा हैला बेलको सेटा पूरा खरा मास तो सिझिकरी टिके कला हो जाइछि आउ एटा आधा किलो पठे दीचंती 200 टंका एटा हेले बे तो आमे 2 जन अछु बेसी जीवो अधा रांधिबो अधार सकाळ को आउ एबे डिनर रे ही जीवो अधा एटा सब काढ़ी देली पूरा उषुम हो जाइतिला ताकू टिके पवन बाजिबा पे देबी टिके ठंडा हो गले 4-5 थर पानी रे धुई देबी आकू आंब भी पठे दीचंती सब मीठा आंब 2 किलो आंब एठी भी मिलुछि पठे दीचंती आउ भालिया मंजी की टिके भाजी देबी लुण हल्दी पकेकरी कढ़ाई गरम कर देछि तेल टिक पके दूसरी गरम हो गला हल्दी गुंड टिक पके दूसरी तापरे काजू पके
ଏଠି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆର ପାଣି ମରିଗଲା, ଏଇଟା କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଭଜା କାଢ଼ିଦେଲି, 2 ଭାଗ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ଏବେ ରାନ୍ଧିବୁ ଆଉ ସକାଳକୁ ସେଇଟା ରାନ୍ଧିବୁ। ଏଇଟା କଞ୍ଚାଟା ରଖିଦେଲେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ କି ନାହିଁ। ମସଲା ପାଇଁ ଏଇଟା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ, ତାପରେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କାଜୁ ପକେଇଦେବା 4-5ଟା। ଏବେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ସାନ ସାନଟା 2ଟା ଆଉ ପିଆଜ 2ଟା। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ଟିକେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ପାଣି ପକେଇକି ସିଝେଇଦେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ମରିଯାଉ, ସିଝିଯାଉ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଆକୁ ବାଟି ଦେବାର ଅଛି। ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଇଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଏଇଟା କଲର୍ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲିଟା, ଏଇଟା ରାଗ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତେଲ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆକୁ ତେଲକୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିବା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ହେଲେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯାକର ସବୁ ଆଇରେ ପକେଇଦେବି। ଆକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜିଦେବା, ତାର ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ଯାକର ତେଲରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏବେ ଏଇ ବଟା ମସଲା ଏଇଟା ପକେଇଦେବା। ଯେଉଁ ଭାଜିକିରି ରଖିଥିଲି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଅଦା ରସୁଣ, ଏଇଟା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ପକେଇକିରି ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଭାଜିବା। ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିବା। 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ କିଛି ପକେଇବାର ନାହିଁ। କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଭଜା ଚାଲିବ। ଏବେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଳେଇକି ଭାଜିଦେବା ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକିରି। ଏଇଟା ମସଲା ଭଲସେ କଷା ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଭାଲିଆ ମଞ୍ଜିଟା ପକେଇଦେବା। ଭାଲିଆ ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଭଲ କରି ଟିକେ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲସେ କଷା ହେଇଗଲା। ସାଥିରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ଭାଲିଆ ମଞ୍ଜି ସାଥିରେ। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ପକେଇଦେବା। ଏଇଟା ବେଶୀ ଝୋଳ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆକୁ ଟିକେ ଜୁଗୁଜୁଗା କରିବା। ଏଇଟା ଏତିକି ପାଣି ରଖିଛି, ହେଲେ ସେ ଭାଲିଆ ମଞ୍ଜିଟା ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ସିଝିଗଲା ପରେ ହେଇଯିବ ଆମର ତରକାରୀ। ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା।
এটা ହେଇଗଲା ଆମର ଭାଲିଆ ମଞ୍ଜି ମସଲା। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। এটা ଆମର ହେଇଗଲା ଭାଲିଆ ମଞ୍ଜିର ମସଲା। ରହିଲି, ବାଏ।